নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে ক্লাস 12 ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ সমূহ ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু তাত থকা এক্সাৰসাইজ সমূহ সলভ কৰিম বুলি ভাবিছো সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ ৰিলেশনস এণ্ড ফাংচনস টু লৈছো আৰু আমি ইয়াৰ ৰিলেশনসৰ টাইপস অফ ৰিলেশনস ডিসকাস কৰিম আমি ইয়াত 5 types of relations discuss korim empty relation universal relation reflexive symmetric aru transitive relation so start korisu empty relation or definition to saisu a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A that is R equal to phi is a subset of A cross A. So eta relation R jodi ami set at law aru he relation R to empty relation boli koa hobo if no element of A is related to any element of A orthat er eta element jodi an kono elementor logote related nohoy tetia hole ami relation to ki boli kom empty relation boli kom और तेने क्षेत्रत R equal to phi होबो and phi is a subset of A cross A अर्थात एटा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होबले हले मी जोंटु सेटत हे रिलेशन टु डिफाइन करिम हे सेटर एटा एलिमेंट आन कोनो एलिमेंटर लगते रिलेटेड होबो ना लागिबो बाय द रिलेशन R सो আমি একটা एग्जांपल कन्सिडर करू लेट A the finite set losu and R is a relation in A defined as this so eta finite set A 1 2 3 4 aru yat eta relation R ami define korisu aru relation to definition to enekwa je relation to heblak ordered pair A B thakibo jar babe a condition to satisfy hobo condition to ki je hihotor difference or modulus to greater than equal to 4 hobo lagibo so yari jiblak A B ahibo amar 1 2 3 4 hobo কারণ আমি রিলেশন টু সেট 8 ডিফাইন কৰিছো সো এই রিলেশন টু আমাৰ এটা এম্পটি রিলেশন হবনে নাই চাও এম্পটি রিলেশন হবলে হলে আমাৰ 8 থকা এটা এলিমেন্ট আন কোনো এলিমেন্টৰ লগতে ৰিলেটেড হ'ব নে লাগিব সো আমি যদি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আমি 1 1 লও তেতিয়া হলে হিহতৰ ডিফাৰেন্সৰ মডুলাসটো আমি 0 পাম which is less than 4 যদি আমি 1 2 লও হিহতৰ difference of modulus to 1 again less than 4 enako jodi ami 1 4 lo tetia hole ami 3 pam which is again less than 4 so yet orthat 1 1 1 2 1 3 1 4 etao ordered pair ami napam thik teneke ami 2 1 2 3 ba 2 2 2 4 jodi lo tetiao amar less the hihotor difference or modulus to less than 4 e ahibo অর্থাৎ আমি এনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ নাপাম যাৰ কাৰণে এই কন্ডিশনটো আমাৰ স্যাটিসফাই হ'ব গতিকে আমাৰ কি হ'ব আর ৰিলেশন যেটো আছে হেতু আমাৰ কি হ'ব এটা এম্পটি সেট হ'ব তাত এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ নাথাকিব যাৰ কাৰণে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হ'ব সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ আর ৰিলেশনটো এটা এম্পটি সেট হ'ব আৰু আমি জানো এম্পটি সেট ইজ এ সাবসেট অফ এভৰি সেট so amar khetrot relation to hobo enekwa eta empty set phi aru he karone ami enekwa dhanor relation eta ki boli kom eta empty relation boli kom is an empty relation so it was empty relation here next to ami define korim universal relation definition to silo a relation R in a set A is called universal relation
if each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A. So yet amar eta relation R jodi ami set 8 law tetia hole he relation to ami universal relation buli kom jodi 8 thoka প্ৰতিটো এলিমেন্টে আন সকলো এলিমেন্টৰ লগতে ৰিলেটেড হয় is related to every element of A, and in that case R equal to A cross A অৰ্থাৎ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট অফ A and A সমান হ'ব লাগিব ৰিলেশন 2 তেতিয়া আমি ৰিলেশনটো ইউনিভাৰ্সাল ৰিলেশন বুলি কম অৰ্থাৎ 8 থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টে আন সকলো এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব বাই দা ৰিলেশন R তেতিয়া আমি ৰিলেশনটো ইউনিভাৰ্সাল ৰিলেশন বুলি কব পাৰিম ইয়াৰ কাৰণে এটা एग्जांपल লও let A मी फाइनाइट सेट बुर लैसु बुझिबले सुविधा होबर कारणे and R is a relation in A defined as R A B such that modulus of A minus B is greater than equal to 0. So example to A relation to kami universal relation hone na hoy sao. So yat thoka A B bur ami 1 2 3 lobo parim. So yar relational condition to ki se A aru B related hobo jodi he hator difference or modulus to greater than equal to 0 hoy 0 ba 0 koi dangor. So ami jodi ordered pair 1 1 consider koru tetia hole he hator difference or modulus to ami ki pam 0 which is greater than equal to 0 1 2 long he hator difference or modulus ami 1 pam which is greater than equal to 0 1 3 long ami pam 2 greater than equal to 0 অর্থাৎ 1 1 or logot related 1 2 1 3 eketa related hobo ঠিক তেনেকে আমি 2 1 related কৰিব পাৰিম 2 2 related কৰিব পাৰিম আৰু 2 3 or related কৰিব পাৰিম by this condition আৰু 3 1 3 2 আৰু 3 2 related কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমাৰ R যেটো relation set that আমাৰ ordered pair বিলাক আহিব এনেকুৱা 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 আৰু 3 1 3 2 3 3 so ekita ordered pair amar arot thakibo karon yat potito ordered pair e ei condition to mani cholibo orthat hihotor difference or modulus to greater than equal to 0 hobo etia ami jodi ei ordered pair kita sao tetia hole ami kobo parim je this is the Cartesian product of A and A. So here R is equal to A cross A. Orthat 8 thoka প্ৰতিটো এলিমেন্টে আন সকলো এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে গতিকে আমি এই ৰিলেশনটো কি বুলি ক'ব পাৰিম R is a universal relation. R is a universal relation. So this was universal relation. Here next to ami lom reflexive relation. So here definition to saisu a relation R in a set A is called reflexive if A belongs to R for every A belongs to A. So at a relation R set A jodi ami law tetia hole he relation to reflexive buli koa hobo jodi he A belongs to R for every A belongs to A orthat for every A belongs to A means A thoka প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে he element to nije nijor logot related hobo lagibo A belongs to R means A er logot related hoise related to itself so প্ৰতিটো element nijor nijor logot related hobo lagibo tetia ami relation to ki buli kom reflexive relation আৰু এটা relation reflexive হবৰ কাৰণে আমি এই condition to মনত ৰাখিব লাগিব
So ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা example now. Let R is a relation in the set Z of integers defined as so আমি example to লৈছো যে R at a relation in the set Z of integers লৈছো আমি set to integers is an infinite set. The set of integers is an infinite set. Our relation to eneko define korisu je A aru B related hobo jodi he A is less than equal to B. So ei condition to ami monot rakhibo lagibo. So etia jodi amar ei relation to reflexive hobo lage tetia hole ami ki dekhwabo lagibo the Z or প্ৰতিটো element e নিজৰ লগত related. So Z or ase amar natural numbers kini 0 aru negative numbers kini. So jihetu eta Z eta infinite set. So ইয়াৰ প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এই কন্ডিশনটো চেক কৰিব কলে দীঘলীয়া হ'ব বা বহুত প্ৰবলেম হ'ব আৰু এটা অসম্ভৱ কাম হ'ব গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা আৰবিট্ৰাৰি এলিমেন্ট লৈ পেলাই চাব লাগিব সো ইয়াতে জাস্ট দেখুৱাইছো যদি আমি 1 1 কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে 1 ৰ কাৰণে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হয় 1 is less than equal to 1 গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো 1 1 belongs to R by this definition je A is less than equal to B hole A aru B related hoy aru yat jehetu 1 is less than equal to 1 hoise so 1 1 jeto ordered pair belongs to R hobo so eneke ami baki element or karneo sabo parim so infinite set or karne ami eta arbitrary element he consider korim ami likhim as A is less than equal to A for all A belongs to Z. A symbol to ami use koru for all but for every. So A is less than equal to A. Orthat A nijot koi yate less than or equal ase hei karone ami A symbol to use koribo paru A is less than equal to A. And this is true for all A belongs to Z. Aru Z ot thoka প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে এটো true. Jihetu এই কন্ডিশনটো মানি চলিছে so according to the definition of the relation আমি কি কব পাৰো A belongs to R for all A belongs to Z. So Z ot thoka প্ৰতিটো এলিমেন্টে নিজে নিজৰ লগত related হৈছে. গতিকে আমাৰ যেটো reflexive definition asile যে for every A belongs to A belongs to R hobo lagibo gotike amar ei condition to satisfy hoise yate gotike jitu ami relation loisu R is a reflexive relation. It's a reflexive relation. So it was our reflexive relation. Your next thought ami discuss koru symmetric relation to. So symmetric relation to silo. A relation R in a set A is called symmetric if AB belongs to R implies that BA belongs to R for every AB for all AB belongs to A. Orthat relation attack ami symmetric puli kom jodi he AB belongs to R implies that BA belongs to R. Orthat jodi A aru B related hoy tetia hole A to amak B aru A related hoy boli imply koribo lagibo aru enekwa jiman ordered pair AB thakibo. So symmetric hobor karone ami ei condition to monot rakhibo lagibo je AB belongs to R implies that BA belongs to R. So yar karone ami eta example now let A with a set of all lines in a plane and R is a relation in A defined as
ইয়াতে যেহেতু এড থকা এলিমেন্টস বিলাক লাইনস হয় সো আমি L1 L2 লৈছো আৰু কন্ডিশন টো হল L1 is parallel to L2 অৰ্থাৎ দুডাল লাইন আমাৰ ৰিলেটেড বুলি কম যদি হে L1 is parallel to L2 L1 আমি L2 লগত ৰিলেটেড বুলি কম যদি L1 is parallel to L2 হয় সো এইটো আমাৰ required condition so a relation to ame symmetric relation hoine na hoy sao so yato a is the set of all lines in a plane so ekhon plane ot asankho lines thake so a set to eta amar infinite set so yato ame lines pelak loi loi so ato asambhav hobo so ami dudal arbitrary line e lom আর যেহেতু আমি রিলেশন টু সিমেট্রিক বুলি প্রুফ কৰিব গৈ আছো তেতিয়া হলে আমি এই কন্ডিশনটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এই কন্ডিশনটো মনত ৰাখি আমি স্টার্ট কৰিছো সো লো ধৰি লও L1 is related to L2 L1 L2 belongs to R ইয়াৰ অৰ্থ হল L1 is related to L2 সো ইয়াৰ পৰা এই কন্ডিশন মতে আমি কি পাম L1 is parallel to L2 our definition mote kintu jodi L1 L2 parallel hoy so definitely L2 is parallel to L1 hoboy so ekeduda line so L2 is parallel to L1 aru a2 definition mote se jodi L1 is parallel to L2 hoy teti hole L1 L2 related ako jodi L2 is parallel to L1 so L2 L1 is related to L1 aru jehetu ami L1 L2 duta arbitrary line loisilu so ami kobo paru so enikwa jiman line ase ji related hoy so tenikwa line or karone amar ei condition to satisfy hoise so L1 L2 belongs to R ama ki apply korile L2 L1 belongs to R kotike ami kobo paru je this relation R is a symmetric relation so as our symmetric relation and the last one ami discuss korim etu hoise transitive relation so definition to sound a relation R in a set set to A hobo lagibo yate set A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A so eta jodi ami relation R set 8 law aru he set to he relation to ami transitive buli kom jodi he a condition to amar satisfy hoy condition to ki je A jodi B logot related hoy ko B jodi C logot related hoy tetia hole A to ki imply koribo lagibo A related to C aru enikwa jiman amar pair thakibo pair means A B C tenikwa tinita element thakibo jar kane ei condition to satisfy hobo aru he tenikwa ataipur elements or karne ba ordered pair or karne ei condition to hobo lagibo je AC belongs to R so transitive hobor kane ami ei condition to monot rakhibo lagibo so eta ami example no let R is a relation in the set Z of integers defined as আমি আগৰ সেটে অৰ্থাৎ set of integers লৈছো আৰু এই set of integers তে আমি r relation এটা কনসিডাৰ কৰিছো যাক আমি এনেকে ডিফাইন কৰিছো যে a আৰু b related যদি হে a
is less than b, a is less than b hoy. So here to z to amar infinite set. So ami arbitrary element loi pelai sabo lagibo aru transitive puli dekhwabole hole ami ei condition to consider koribo lagibo aru dekhwabo lagibo this is true. So here ami loi lo let ab belongs to r and bc belongs to r. Orthat a b logot related aru b c logot related. So enekwa ordered pair amar z or pora set of integers or pora bahut ulabo by this condition. Ami sai lo eta example je 1 is less than 2 and 2 is less than 3. So ami 1 is less than 2 orthat 1 2 logot related, 2 is less than 3, 2 3 logot related hoy. So enekwa ordered pair ami pam. So tenekwa boror pora ami arbitrary a ordered pair duta loi loisu je they are related, a b logot related aru b c logot related. So jodi hoy by the definition of this relation ami ki pam a is less than b and b is less than c. Gotike ami kobo paru a is less than b is less than c aru a to pray ami conclude koribo paru je a is less than c. Ar jehetu ami a less than c palu, so by the definition jetia a less than b hoy tetia a aru b related. Yat ami a less than c palu, so ami ki kobo paru a aru c related. So ami loisilu a b related, b c related, ami palu a c u related. Aru enekwa প্ৰতিটো a b c karone hobo lagibo for all ABC belongs to Z. So enekwa jiman ABC thakibo jar karone ei condition to satisfy hobo ar logote etu imply koribo. So tenekwa ABC er karone ei condition to ami dekhilu jitu transitive or karone lagisile, transitive hobor karone jitu condition asile etu amar satisfy hol. Gotike ami ki kobo paru sorry R is a transitive relation. So ekhinite ami 5 types of relations discuss korilu. Akha korisu tumalake buji paisa. Moi jiman paru chesta korisu tumalakok bujabolai with examples. Your next video moi equivalence relations or equivalence class discuss korim aru সম্ভৱ exercise 1.1 start koribo parim. So ajilo yate hamorisu. ধন্যবাদ।